پوری کبھی منصر شفیع نہ ہوتی، غارث کی مددگار یہ ہمشیر نہ ہوتی، خون چھپا جاتے یہ بنت علی کی، رازہ کے ہر موڑ کی تقریر نہ ہوتی۔ ہوں جناب کی خدمت بھی سید زادہ سید الیاس رضا آپ خان صاحب اور خطاب فرمائے دیتے ہیں۔ مہربانی سے التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بلغنی الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد ناصر وبدیع معین حتی تسکن ورزقۃ وتمتع فیہا طویلا۔ رب صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج کہنے آل محمد۔ کربلا جانے سے پہلے میں بڑا بیمار تھا، کربلا جانے سے پہلے میں بڑا بیمار تھا، مرض اب تکلیف میں ہے اور مجھے آرام ہے۔ کربلا جانے سے پہلے میں بڑا بیمار تھا، مرض اب تکلیف میں ہے اور مجھے آرام ہے۔ وارث کائنات شاہ صاحبان دی پھوڑی بچھائی قبول فرماؤ، امام حسین ذاکران دا پرسہ قبول ہوئے، عزداران دی نوکری قبول ہوئے۔ 15-18 منٹ دی نوکری میں ریونی ہے، اگر تُسے تکلیف نہ سمجھو تو تھوڑا جائے تو میرے سامنے آوے، میں ایک قصیدہ چا پڑھا تو اُتے ایک روین چا پڑھ سو۔ واہ واہ، خبر ہے اتنی اپنے مومن کے لیے حق کے ولی اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں۔ زندگی بات کے اس بات پہ پہنچی ہے جہاں قبر میں ہم نے سنا ہے کہ علی شہید محسن نقوی دا بڑا پیارا کلام چاچو نے پڑھا، تو نے لکھا کہ کھلا ہے خلد کا در بھی جلی جلی کر کے، کھلا ہے خلد کا در بھی جلی جلی کر کے، اڑا ہے باب جہنم ڈلی ڈلی کر کے، اور قدم قدم پہ مہکتے گئے گلاب کے پھول، میں پل صراط سے گزرا علی علی علی۔ بات ہے ویسے میں کوئی اتنی توقع نہیں، تو رات 1:30 بجے تُسا اس انداز نال سن سو، چلو این انداز ہے جو تُسا سن دے پہو، میں تھوڑا جا جی میں دے پتلے جھور چا پڑھنا ایک تو کچھ زیادہ سن گئے۔ شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی، شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی، کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے،
شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی، کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے، اور ہم لوگ علی مولا کے ہیں ماننے والے، مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے۔ مہربانی ہم لوگ علی مولا کے ہیں ماننے والے، مزدوری تو کرتے ہیں، مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے۔ شاہ جی تھوڑا جا مزید سجاؤں تو پیچھے قصیدہ پڑھو۔ اگلی گزارش ہے کہ خالق دے 99 صفاتی نہ ہیں، اللہ دے 99 صفاتی نہ ہیں، تے اگر کہیں دا دل سوڑا نہ پوے تو انہاں دے وچوں ایک نہ علی بھی ہے۔ نہیں کیمرے دے سامنے پہ پڑھ دا، لائیو پہ چل دیئے، اگر کہیں دا دل سوڑا نہ پوے انہاں دے وچوں ایک نہ علی بھی ہے۔ رات تا کوئی ٹائم ہے، میں جناب دے سامنے کلیہ پیش کر کے جا رہے ہیں کہ ان آج دے بعد دعا کی میں منگنی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ خدا کو بھی پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر، خدا کو بھی پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر، کیوں فلک سے بھی جواب آئے نجف سے بھی جواب آئے۔ فلک سے بھی جواب آئے، نجف سے بھی جواب آئے۔ اور اگلی گزارش ہے سلامت رہو جناب کہ جتھا بھی جائے محفل دے میرے پیر امیر دے نام دا نعرہ لایا بنے، واجب نہیں بلکہ اوجب ہے، بھائی سارے رل کے جواب دیتا کرو۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کیوں؟ کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں۔ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں۔ واقعہ ایک سخیدہ پڑھدا، ولید ابن ولید پڑھدا، ولید ابن ولید پڑھدا، ایمان تازہ کرن دے کیتے قصیدہ مرشد علی دا پڑھدا۔ کیتا ہے اساہک وی علی جا نہیں ویکھے آئے، 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 اساہک وی علی جا نہیں ویکھے آئے۔ سارے زمانے وچوں اپنے بیگانے وچوں چنگی طرح میں گولیا، مشرق تو مغرب تائیں مٹھیاں نے سپے جائیں، ہر جگہ نو پھولیا، پر ایک بھی علی جا نہیں ویکھے آئے، اساہک وی علی جا نہیں ویکھے آئے۔
ज़रा सलामत रहो मुर्शिद आदा। माशाअल्लाह मजमा बेदार हो गए, सारे जागते बैठे। तो मैं मिसरा ऐसा पढ़ा भाई कोई जेड़े अहबाब थोड़े जे सुस्त बैठे तो मजीद बेदार हो वञे, और दुश्मन को तो गल इवें लग सी जिवें ब्रेस्ट लगा हो। मिसरा लिख के सैयदादा मिसरा लिख के सही मंजूर कमाल कर दिता है। मैं शेर पेश करने लगा। मैं जानदा मेरी मजबूरी मेरी मैं कर सा गल सचिया। जमाना जानदा है बड़ा मशहूर मैया अली दे ज़ाकिरा चूं सही मंजूर मैया। सलामत रहो। अजय तो मैं शेर का मुर्शिद बाबा त्रीजा हिस्से नहीं पढ़ा, मुकम्मल करने लगा। मैं जानदा मेरी गल्ला ना लगे चलता कुचिया। मजबूरी मेरी मैं कर सा गल्ला सचिया। जमाना जानदा है बड़ा मशहूर मैया अली दे ज़ाकिरा चूं सही मंजूर मैया। मैं भी जानदा तेरा की हाल होए इन मलवाड़िया दा बड़ा मुलाल होए। ना लग सिल तै को अच्छिया पर कर सा गल सचिया। मिठा अमीरा विचों नाले वजीरा विचों नाले नवाबा दे विचों सरवर दे यारा विचों ते रिश्तेदारा विचों नाले साहबा दे विचों पर हिक भी अली जान वेखिया। हिक भी अली जान वेखिया। एक सलवात पढ़ो बावाज़ बुलंद। जी आज तो बात पीछे अज़ान ही था ही मिल वैसे सदा सलामत रहो, क्योंकि जेड़ी मजलिस है वो मनसूब है सरकार अब्बास अलमदार देना सालारे करबला। तो सही मंजूर पढ़ते हैं कि करबल में सर कटा के मेरे रब्बे जुल जलाल, करबल में सर कटा के मेरे रब्बे जुल जलाल, सालारे करबला ने तेरा पास रख लिया। और मुश्किल पड़ी खलीज में तो सदर इराक ने मिसाइलों का नाम भी अब्बास रख दिया। मिसाइलों का नाम भी अब्बास रख दिया। कसीदा जनाब के सामने पेश खिदमत है। और कर्रार के हर एक आंगन पे उसके आकाश का परचम है, हर सच्चे दिल की सांसों पे सच के एहसास का परचम है। और इस देश की सब दीवारों से सब झूठे झंडे उतर गए, या पाकिस्तान का झंडा है या फिर अब्बास का परचम है। बारहा इसरार है वो सैयद बादशाह दा छोटे बच्चे दा कि तुसा आखिर दे पढ़ो, क्योंकि सरकार अब्बास अलमदार दा अलम भी आमना तू तो मैं एक कदम मरसिया च पढ़ सा। तो उस तो पहले मैं बादशाह की खिदमत च कसीदा जनाब तक पहुँचा। एक नारा सुना सकते हो मिल के? अलम सदा ईमान है जन्नत दा सामान है, 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 अलम सदा ईमान है जन्नत
सड़ा ईमान अच्छा सामान अलम तुझे डालो फेरे समझो नस्ल सुफियान या अब्बास जिंदाबाद 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 सोनी मेरे ख्याल में ढेर हो गया अब कोई तशरीह दी मोहम्मद अली भाई मुझे शरीक गाड़ी रमजान भाई में डायरेक्ट शेर पढ़ा लगा या अब्बास जिंदाबाद जंग बदलो हर खैबर में हैदर अलम कुचाया है जंग बदलो हर खैबर में हैदर अलम कुचाया है बरकर बल में जुर्म दिखा के गाजी अलम बचाया है बरकर बल में जुर्म दिखा के गाजी अलम बचाया है अलम के सादे घर दी ज़ीनत गाजी का एहसान है अलम सादे घर दी ज़ीनत गाजी का एहसान है गाजी भी है पाक निशानी सादे ले कुरान है या अब्बास जिंदाबाद 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 कामरान भाई जिंदाबाद मेरा जमाना वास्ते मिसरा में पढ़ गया और है शेर और खसूसन वो मिसरा है बुजुर्गों दिखाकर जेरे जुलूस में सखी अब्बास आलम चाहिए या अब्बास जिंदाबाद या अब्बास जिंदाबाद या अब्बास जिंदाबाद अलम चाके बुढ़िया तेरी आजादी है शेर जवानी अलम चाके बुढ़िया तेरी आजादी है शेर जवानी अलम चाके श्रीमन में शहबाज ने की थी है सुल्तानी अलम चाके श्रीमन में शहबाज ने की थी है सुल्तानी जेरा अलम नुरे के सदबे 100% बेईमान है जेरा अलम नुरे भाई बच्चा बेईमान है दो नंबर में अलम को जुमदा नस्ल भी पहचान है या अब्बास जिंदाबाद 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 और सारा भी सलाह शेर दोबारा पढ़ो या अब्बास जिंदाबाद या अब्बास जिंदाबाद या अब्बास जिंदाबाद अलम चाके बुढ़िया तेरी आजादी है शेर जवानी अलम चाके बुढ़िया तेरी आजादी है शेर जवानी अलम चाके श्रीमन में शहबाज ने की थी है सुल्तानी अलम चाके श्रीमन में शहबाज ने की थी है सुल्तानी जेरा अलम नुरे के सदबे 100% बेईमान है जेरा अलम नुरे के सदबे 100% बेईमान है दो नंबर में अलम को जुमदा नस्ल भी पहचान है या अब्बास जिंदाबाद या अब्बास जिंदाबाद या अब्बास जिंदाबाद या अब्बास जिंदाबाद बस हुण मजलिस ढेर लंबी भी न हो वञे
چونکہ ایک سیدزادے دی منت دی مجلس ہے تے ایتاں بانی دی حسرت ہوندی ہے کہ کم از کم ذاکر ایسے سلن جنہ تے مجمع ڈھیر آوے بس ٹھیک ہے مجمع تھوڑا آوے تے بھاویں زیادہ آوے روایات جتا یہ مل رہے کہ جتھا بھی مظلوم امام دی پھوڑی بچھ دیئے کوئی آوے نہ آوے کچھ بھی ایک رات پہلے مجلس آ جاتے ہیں اور کامران بھائی میں بل پڑھ دا کچھ بھی میں گزارش کی تھی کہ ایک رات بابا جی مجلس علی جاتے بھی ایک رات پہلے آنے اور اگلی کا لے ہے بڑے پڑھے لکھے اور سلجھو ہے باب میرے سامنے تشریف فرماؤ جتھاں بھی مرشد بابا کہیں تا کوئی نقصان تھی بنجے نا لوگ پرچاون واسطے توڑ ویندن اتھا قانون بدلے اکائٹ ہجری ڈام ہی آلے دیں کوئی اس رنگ دے وچ بی دا باغ لٹے کہ جتھا بھی امام حسین دی پھوڑی وچھ دیئے بی آپ ٹور کے تے مکان جھلنا نہیں میں کہ سینڈ مکان جھلنا نہیں اور ہمیں تھوڑی دیر تک مجلس مکوے سی سفر تے یقیناً ہے کوئی مومن 5 کلومیٹر تھوئے کوئی 10 تھو کہ 15 یا 20 کلومیٹر تک بجنا ہو سی کامران بھائی زدی سیکٹری صاحب روایات اچھ ملتا ہے کہ جتھا امام حسین دی پھوڑی بھی دیئے نا جنہ مجلس مک دیئے این مجلس دے بیچ تو او بی آئیاں بیٹھی ہیں جنہ مجلس دے بعد شام وجنا ہے کہیں حلب وجنا کہیں توس وجنا کہیں قوم کی بھارت وجنا صدقے تھے وہ جیسا جدا کو سجر میلونے تے ہو گر دیا ختم لڑایا رونا لیتے اللہ گیا ہے جنہیں آسرے تے دنیا وطن تو لایا سلامت رامے ایک بین میں پڑھنا رحمت اللہ گیا ہے جیتے آسرت دنیا وطن تو دنیا بسم اللہ شکر دیوارا بڑے تحمل نال ہک بند ہو اور سن سو بھائی جان کوئی اتنے حوصلے علی دی تھی مت پڑھا
جے فوج دا کو سجرنائل ونی تے ہوئے دیا ختم لڑائیا رونا لیتے اللہ گیا ہے جینے آسر دے دنیا وطن تو بسم اللہ شکریہ معافی مانگ کے بڑے نفاست نال تو شکل اللہ سنی ایک بن میں تیری جھولی تک پہنچا ہونا چاہنا کوئی اتنی جرات آلی سیدزادہ علی دی دھی جڑی بھیرا دے مشن دی بھائی والے کہیں منزل تے نہیں رنی لیکن ہی منزل تے سین گھبرائیے او منزل کیڑی آئی جدام مل گیا ہو کا ہون لہ گیا ہے تے سینی رات بھر شرا سے او 55 سال جو پہلی واری تیرا سہر بددار احساس دیاز کے بعد ہویا کیا ہے صدقہ دی بیوار ساز واگو سیر منی ہو ڈٹھے ہر مزدور دے پاسے ہو میں کوئی نہیں شامل تارے پردادی میرا لہری امیرہ ابراہم بھائی اگر علم صاحب نے کہنا ہوتا میں مرسیہ پڑھا اقبا بسم اللہ یہ تبہیری دوائن آئی ایک 4 سالہ بچی ہے بھی خیر میں دار دکھائی رو کے بی بی کری آدھی ہے ایک واری خیر میں چاچا ایک واری خیر میں چاچا ایک واری خیر میں چاچا سارا کوئی نہیں تیل سوا چاچا سارا کوئی نہیں تیل سوا چاچا سب شام جو فوج آوے گدے شام جو فوج آوے گدے سب وطن مدینے پوچھا چاچا سب وطن مدینے بابا جی سخی عباس عالم سارے سامنے آگے اللہ جانے بھیڑی کو کتنا بڑا ہے بھائی جانے 4 سال بچی اچھا بسم اللہ غل پڑھنا ہے جواری خیر میرا چاچا ایک واری خیر میرا چاچا سارا کوئی نہیں تیل سوا چاچا سارا کوئی نہیں تیل سوا چاچا سب شام جو فوج آوے گدے سب شام جو فوج آوے گدے سب وطن مدینے پوچھا چاچا سب وطن مدینے پوچھا چاچا عمران بھائی خیمہ ندار دے حسین دی 4 سالہ بھی کری ہے جب پھپیا کو قربان داری ٹھائے زین کر کے پیا دیے جگہ شرام تو سورج جنا چلے آ جگہ شرام تو سورج جنا چلے آ وہ کھڑی ہے باج لدا چاچا وہ کھڑی ہے باج ایک مرشی اور پڑھا چاچا یہ بچے دی منت ہے سرکار عباس عالم تمہارے سامنے ہے حسین بادشاہ مشہ کی چاہیے اللہ بھی چاہے تو خیموں کے پاس دور کر کے ایک اعلان کی ہے رو کے پہ فرمائیں نے جنگ مک گئی ہے ہونے کربلے دی جنگ مک گئی ہے ہونے کربلے دی جنگ مک گئی ہے ہونے کربلے دی میرا غازی جھوکے لڑائی ہے جنگ مک گئی ہے ہونے کربلے دی جنگ مک گئی ہے ہونے کربلے دی میرا غازی جھوکے لڑائی ہے جنگ مک گئی ہے ہونے کربلے دی میرا غازی جھوکے لڑائی
مالک عبادت قبول فرما ماتم باری